أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Bagi muslim yang traveling di Zurich, singgah dan sholat di Masjid Volkswill tentu jadi pengalaman tersendiri. Ini juga jadi bukti bahwa tak sulit mencari tempat ibadah di kota ini. Kehadiran masjid juga menjadi wujud lahir batin bagaimana Islam perlahan diterima di Zurich. Berdiri sejak 10 tahun lalu, masjid ini ada di kota Volkswill, salah satu kota yang ada di kanton Zurich. Di Indonesia, kanton itu seperti provinsi. Masjid dikelola Imam Zetrum atau pusat iman yang berserikat dalam komunitas Islam Volkswill Zurich. Wir sind in einem Raum in Kanton Zürich in Volkswill und hier, das ist dieses Gebäude, wie gesagt, seit 10 Jahren empfangen die Musliminnen und Muslime unabhängig von Rechtsschulen. Wir sind hier die meisten Sunniten, alle sind willkommen und wir halten auch die Predigt als Sunniten vom Koran und Sunna. Aktivitas rutin di masjid salah satunya ini, salat Jumat. Salat Jumat di sini berlangsung 3 sesi. Pertama pukul 12:15, sesi kedua pukul 1 siang dan yang ketiga pukul 13:45. Bukan tanpa alasan, jam istirahat siang pekerja terkadang tidak seragam. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada muslimin menyesuaikan waktu istirahat bekerja dengan waktu sholat yang tersedia. Ich werde eine Predigt halten auf Arabisch und auf Deutsch. Ich steige hier, damit die alle Anwesenden mich sehen können. Ich stehe hier etwa eine halbe Stunde. Ich halte etwa Viertelstunde auf Arabisch und Viertelstunde auf Deutsch. Diese Zeit natürlich weniger wegen der Corona-Situation. Masjid yang dibangun di lahan seluas 3.000 meter persegi ini terbuka bagi pengunjung. Nggak hanya sebagai rumah ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam. Bangunan masjid terdiri dari 4 tingkat. Paling bawah tersedia juga restoran dan toko yang menyediakan makanan serta berbagai kebutuhan halal. Bisa menampung sekitar 500 orang, lantai kedua jadi tempat sholat bagi jemaah laki-laki. Lantai ketiga disediakan untuk tempat sholat jemaah wanita. Terakhir di lantai 4 ada ruangan sekolah anak-anak. Anak-anak bisa belajar tentang Islam dan bahasa Arab hingga belajar membaca Al-Quran. Imam, how is the life of the Muslim community here in Zurich? In der Schweiz leben etwa 500.000 Musliminnen und Muslime. Hier im Kanton Zürich 100.000 Musliminnen und Muslime. Sie leben natürlich in Freiheit. Sie können Islam praktizieren. Sie dürfen auch ihre Islam praktizieren, wie sie wollen. Rumah ibadah tersedia. Komunitas dan organisasi muslim pun mengiringinya. Aktif bukan berarti tanpa tantangan. Selain stigma buruk dan Islamofobia yang gak dipungkiri masih ada, soal menara masjid juga menjadi salah satu perkara. Tahun 2009, referendum pemerintah Swiss menghasilkan lebih dari 57% warga mendukung pelarangan pembangunan menara masjid. Keputusan ini membuat Masjid Volkswill tak bermenara. So they don't allow the mosque to have menara here in Zurich?
Die Muslime dürfen keine Moschee mit Minarett bauen. Und das finden wir sind natürlich traurig, aber wir akzeptieren dieses Gesetz. Wir haben große Moschee ohne Minarett und das akzeptieren wir schon. Wir sind, wie gesagt, hier leben in der Schweiz und wir folgen diese Gesetze Schweizer. Aber wie gesagt, wir haben Moschee. Wichtig, dass wir hier Islam leben, Islam praktizieren, die Moschee besuchen, Allah anbeten und wir dürfen das schon. Imam Kaser yakin kesulitan adalah ujian Allah kepada umatnya. Ujian pula yang menjadi batu loncatannya untuk naik tingkat sebagai sarana menumpuk iman kepada Sang Pencipta.